حافظ وارحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت ورب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا عليه توكلت ورب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله إن العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله إن العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون السلام رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين حسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم استغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا لا إله إلا الله لا إله إلا الله موجود لا إله إلا الله لا إله إلا الله معبود لا إله إلا الله لا إله إلا الله مقصود لا إله إلا الله لا إله إلا الله عظيم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المؤمن الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على محمد صلى الله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Di mana sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan kita pada hari yang lalu, bacaan pada waktu kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Sedangkan bacaan pada masa kita nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut, sedikit yang agak belum tuntas. Kalau pada masa kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana, puja dan puji kita panjatkan kepada Allah yang telah menghidupkan kita. Memang karena kita bangun, berarti dengan kita hidup. Setelah kita dimatikan, setelah kita ditidurkan. Tapi yang agak pelik, pada waktu kita nak tidur, pada waktu kita nak tidur, doa yang kita baca, bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku bangun dan tidur. Pada masa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani, puja dan puji aku panjatkan kepada Allah yang telah menghidupkan aku. Memang karena kita bangun, dihidupkan berarti kita bangun setelah kita ditidurkan. Yang ini doa nak tidur, justru yang disebut terlebih dahulu adalah ahya.
Bismikallahumma ahya, dengan nama Allah aku hidup dan mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Bismika rabbi wada'tu jabi ilaik, dengan nama engkau aku letakkan lambungku, anggota tubuhku pada pembaringanku. Jadi pertanyaan yang kita tanyakan, kenapa pada masa kita doa, masa kita baca doa tidur, kenapa yang disebutkan itu ahya sebelum amut? Bismikallahumma ahya wa amut, dengan nama Allah aku hidup. Padahal dengan kita bukan nak bangun. Kita pada saat ketika itu nak tidur sepatutnya bismikallahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku tidur dan bangun, bukan dengan nama Allah aku bangun dan tidur. Kita nak tidur, tentu yang awal disebut itu tidur dulu, tapi dengan hadis dan juga dengan sunnah dan juga dengan bacaannya justru menyebut sebutan ahya, dengan nama Allah aku bangun, dengan nama Allah aku hidup, wa amutu, dan aku mati juga aku tidur. Bismikallahumma ahya wa amut. Sebab kata ulama, yang asal pada kita itu adalah hidup. Sementara yang asal pada kita itu adalah jaga. Ibadah macam mana boleh kita laksanakan pada masa tidur? Tak ada ibadah di waktu kita tidur. Zikirnya di waktu tidur, atau sembahyangnya, salatnya di waktu tidur. Tak ada orang salat pada waktu tidur. Tak ada aktiviti haji dalam tidur, tidak ada aktiviti umrah dalam tidur. Kalau ada dalam tidur, paling pada waktu kita tidur kita dalam puasa. Mungkin pada masa kita sedang lagi i'tikaf, tapi selain daripada itu tilawahnya, salawatnya, zikirnya, tasbihnya, salatnya, umrahnya, tawafnya, sa'inya, melontarnya, dan juga dengan mabit di Muzdalifahnya, begitu juga dengan melontar Jamratul Aqabah dan wukuf di padang Arafahnya, itu tidak boleh kita laksanakan atau tidak leluasa kita lakukan pada waktu kita lagi sedang tidur. Jadi asal dengan kita datang ke dunia adalah untuk hidup, bukan untuk tidur, untuk jaga. Sebab dengan jaga itu akan terlaksana apa yang Allah perintahkan kepada kita, apa matlamat dan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Ibadah itu di waktu kita bangun. Sementara pada waktu kita tidur itu untuk berehat. Jadi tidur itu tidak lebih daripada wasilah. Tidak lebih daripada perkara emergensi dalam kehidupan. Tak lebih daripada untuk menstabilkan segala-galanya dalam hidup. Tapi dia bukan matlamat. Bukan yang dimaksud daripada kita diciptakan itu adalah untuk tidur. Tapi tidur itu akan membantu menjadi wasilah agar dengan kita leluasa untuk melaksanakan segala perintah. Dengan tidur, maka jasmani kita akan sehat. Dan kita boleh konsentrasi dan fokus kepada satu amal ibadah aktivitas yang kita laksanakan. Tidur nampak negatif, nampak pasif, tapi justru tidur ini sangat-sangat menentukan atas kesempurnaan amal ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Mana boleh khusyuk kalau kita mengantuk, mana boleh tenang kalau kita mengantuk, mana boleh fokus kalau kita mengantuk. Ini pada waktu mengantuk, macam mana kalau pada waktu kita tidur? Pada waktu kita ngantuk saja, ibadah kita juga sudah jadi tidak keru-keruan. Dengan ngantuk saja, bacaan kita sudah jadi tidak keru-keruan. Dengan tidur saja, tilawah kita tidak boleh habis. Baca tabarak tak habis-habis. Kenapa? Karena kita bacaan sambil mengantuk. Itu peranan daripada tidur. Yang walaupun tidur itu adalah satu perbuatan yang pasif, tidak macam seperti kita jaga, tapi dia mempunyai nilai, dia mampu untuk menstabilkan diri dan ibadah daripada seseorang. Dengan tidur yang cukup, badan dan jasmaninya sehat, dengan ibadah yang cukup, segala amal ibadah dapat terlaksana dengan baik. Kita boleh fokus, boleh konsentrasi, dan juga khusyuk, tadabbur, memahami dengan bahasa yang kita bicarakan. Kenapa? Karena kita sudah mengambil bahagian kita daripada tidur yang cukup. Yang cukup itu ikut jenjang usia. Mungkin cukupnya itu dalam 8 jam. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kalau 8 jam itu menjadi sia-sia betul,
tidak kurang daripada sepertiga daripada umur. 8 jam tidur berarti 8 jam, 8 daripada 24 dalam satu hari satu malam. 8 jam tersita terhakis daripada umur kita. Kalau Allah kasihkan kita umur 60, 20 tahun habis dengan tidur. 90 tahun, 30 tahun habis dengan tidur. Maka ingat, sebelum tidur ambil air wudhu, baca tasbih, tahmid, takbir, baca ayat kursi, baca amanah Rasul, niat untuk salat tahajud, niat untuk ibadah, niat untuk kebugaran, niat untuk kesehatan, niat untuk keampiatan, supaya tidur kita yang 8 jam tadi itu mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa akan kita lanjutkan bacaan kita dengan bacaan hizib Al-Imam Ibn Arabi, itu dengan hizib Daudul A'la. Mudah-mudahan semuanya dapat mengikuti bacaan hizib dan hati kita terhubung kita semuanya dengan Allah Jalla Jalaluh, terhubung kita dengan para aulia, terhubung kita dengan orang-orang soleh, terhubung kita juga dengan Sayyiduna Rasulullah SAW, terhubung kita dengan orang-orang saleh, berarti terhubung kita kepada para sahabat. Terhubung kita dengan para sahabat berarti terhubung kita dengan baginda Nabi. Terhubung kita dengan baginda Nabi berarti terhubung kita dengan Allah. Kalau kita sudah terhubung dengan Allah, Allah akan bersama kita di mana saja kita berada dengan perlindungan dan juga dengan pertolongannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya hayyu ya qayyum bika tahassantu fahmini bihimayati kifayati biqayati haqiqati burani irjamani bismillah wa adkhilni ya awwalu ya akhiru maknuna ghaibi sirri dairati kanzi masyaallah la quwata illa billah wa bi alfi asbil alayya halim ya sattaru kana fasiti hijabi syanati najati wa antasimu bihabdillah wa bi alfi ibni ya muhitu ya qadiru alayya sura aman ihatati majlis suradiki izzat ذلك غير ذلك من آيات الله وبألف أعذني يا رقيب يا مجيب واحرسني في نفسي وديني وأهلي ومالي وولدي وداري بكلاءة عزتي غاستي وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وبألف قني يا مانع يا دافع وبحق أسمائك وآياتك وكلماتك شر الشيطان والسلطان فإن ظالم أو جبار بغى علي خذل غاشية من عذاب الله وبألف نجني يا مذل يا منتقم من عبيدك ظلمت الباغين علي وعوان فإن هم لي أحد منهم بسوء خذله الله وبألف وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشاوة فما يديه من بعد الله وبألف كفني يا قابض يا قهر خدعة مكري وردتم أني مذموم مذءوم مدحود بتقصير تغيير تدمير فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وبألف أزقني يا سبوء يا قدوس لذة مناجاة أقبل ولا تقب إنك من الآمين بك نفي الله وبألف أزقهم يا ضار يا مميت ونكال وبال زوال فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله وبألف مني يا سلام يا من صالة جولة دولة العدى بغير بداية آية لهم الوسطى بالحياة الدنيا بالآخرة لا تبديل لكلمات الله وبألف توجني عظيم يا معز بتاج معبد كبراء جلال سلطان ملكوت عز عظمه ولا يحزنك قولهم إن العزة لله وبألف اسم يا جليل يا كبير خلعة جلال جمال كمال إقبال فلما رأينا وأكبرنا وقطعنا أيدينا وقلنا حاشا لله وبألف ألقي يا عزيز يا ودود علي محبة منك تنقاد وتقتضي بها قلوب عبادك بالمحبة والمعزة والمودة من تعطيب تأليف يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وبألف أظهر علي الظاهر وباطن أسر أسرار أنوار يحب ما يحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ووجه لهم يا صمد يا نور وجه بصفاء جمال أنس إشراك فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله وبألف جميل يا جميل يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام بالفصاحة والبراءة والبلاغة واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برأفة رحمة ثقة ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكرنا وبألف قليل يا شديد البطش يا جبار بسيف الهيبة والشدة والقوة والمنعة من بأس جبروت عزة وما نصر إلا من عند الله وبألف أدم علي يا باسط يا فتاح باجة مسرة ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بنا الطائف عواطف ألم نشرح لك صدرك وبأشائر بشائر يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله وبألف أنزلني يوم يطيب اللهم يا لطيف يا رؤوف بقلب الإيمان والإطمئنان
والسكينة والوقار ليكون من الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبألف أفرغ علي صبر يا شكور صبر الذين تضرعوا بالثبات يبكي لتمكين كم من فئة قليلة غلت فئة كثيرة بإذن الله وبألف احفظني يا حفيظ يا وكيل بيلتي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي بوجود شهود جنود أو معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وبألف ألف ثبت اللهم يا قائم يا دائم قدمي كما ثبت القائم وكيف أخاف ما أشركوا ولا تخافون أنكم أشركتم بالله وانصرني يا نعم المولى ويا نعم النصر على أعداء نصر الذي قيل وتتخذون هزوا قال أعوذ بالله وبألف أيدني يا طالب يا غالب بتأييد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بتعزيز توكيل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله وبألف ألف اكفني يا كافي الأسوايا ويا شافي الأدواء بعوائد فوائد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وبألف ألف امنون علي يا وهاب يا رزاق بحصول وصول قبول تيسير تدبير تسخير كلوا واشربوا من رزق الله وبألف ألزمني يا واحد يا أحد كلمة التقوى كما ألزمت حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قلت فاعلم أنه لا إله إلا الله وبألف ألف تولني يا ولي علي بالولاية والعناية والرعاية والسلامة المزيد إيراد إسعاد إمداد ذلك خير ذلك من فضل الله وبألف ألف أكرم يا غني يا كريم السعادة والسيادة والكرامة والمغفرة كما أكرمت الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله وبألف ألف توب علي يا تواب يا حليم توبة النصر ليكون من الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله وبألف ألف اختم لي يا رحمن يا رحيم بحسن خاتمة الناجين والراجين الذين قيل لهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله وبألف أسكن يا سميع يا عليم يا قريب جنة عدن وإدى للمتقين الذين دعوهم فيها سبحانك الله وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله ألف 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 تريليون يا الله يا الله يا الله يا الله يا نافع يا نافع يا نافع يا نافع يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا منتقم يا جبار يا جبار يا جبار يا جبار يا قهار يا قهار يا قهار يا قهار يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا منان يا منان يا منان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام نسألك بتريليون بحرمة تريليون حرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا نسألك بحرمة هذه الأسماء والآيات والكلمات سلطانا نصيرا أينما كنا ورزقا كثيرا وفيرا وقلبا قريرا وعلما غزيرا وعملا باريرا وقبرا منيرا حسابا يسيرا وملكا في الفردوس كبيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك أنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إنا نعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها
إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج بها ومن شر ما ضرى في الأرض وما يخرج بها من شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يترك بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزن بر ولا فاجر وبأسمائنا الحسنى قل يا ما علمت من أو ما لم أعلم من شر ما خلق ودرى وبرى الله بدا سلطان العظيم والمن القديم والرحمة الكريم والكلمات التامات والدعوات المستجابات آبنا مسلمين من أنفس الجن وعيون الإنس اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك وأعوذ بك أن أكون الزور أو أغشى فجورا وأكون بك مغرورا أعوذ بك من شماتة العداء وضال الداء وخيبة الرجاء اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في المال والآل والولد اللهم فاطر السماوات والعالم الغيب والشهادة لا إله إلا أنت رب كل شيء ومالك أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الشركي وأن أعترف على نفسي سوءا أو أجر إلى مسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم اللهم كما عصمتني من السجود إلا لك واعصمني من السؤال إلا منك يا الله وبئا يا الله وبئا يا الله بحسن الخاتمة يا الله وبئا يا الله وبئا يا الله بحسن الخاتمة يا الله وبئا يا الله وبئا يا الله بحسن الخاتمة قبل الله منكم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين على المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pagi hari yang mulia ini, hari yang ketiga daripada bulan Muharram 1443. Mudah-mudahan dengan berkat Asyuril Hurum Allah haramkan diri kita daripada api neraka. Allah selamatkan diri kita daripada seksaan api neraka. Allah elakkan aminna mimma nakhab. Allah amankan diri kita daripada segala sesuatu yang kita takuti. Aminna mimma nakhab, najjina mimma nakhab, aminna mimma nakhab, najjina mimma nakhab, salimna mimma nakhab.
Itu diantara daripada doa permintaan yang kita mohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah amankan, Allah selamatkan, dan juga Allah pelihara diri kita daripada segala sesuatu yang kita takuti. Sebagaimana biasa para hadirin, mudah-mudahan semuanya sehat afiat, segar bugar, alhamdulillah. Lalu selapan paginya, mudah-mudahan tak ada sebarang gangguan yang mengganggu, sehat jasmaninya, afiat dalam kehidupannya. Keafiatan yang kita dambakan tidak hanya afiat dengan jasmani, tapi juga dengan rohaninya. Afiat kita daripada maksiat, afiat kita daripada dosa, afiat kita daripada segala kesilapan dan kesalahan. Hari kita mulakan pertemuan kita dengan pengajian kitab Sunan Ibni Majah dengan mengawali bacaan kita itu dengan membaca Hizb Al-Wiqayah wan Najat. Mudah-mudahan senantiasa hidup kita, diri kita terpisah dunia dan akhirat daripada segala musibah dan juga daripada segala gangguan, dan selamat kita, berjaya kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang istimewa nanti di sisi Allah pada hari kiamat. Okey, sudah siap semuanya? Buka PDF Hizbul Wiqayati wan Najat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'alfi alfi a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد عليم قدير على ما يريد وعلى ما نريد لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين قوي لا يحتاج إلى معين ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى قهار لمن طغى وعصى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لنقتلنه قال إنما يتقبل الله من المتقين قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قدوس يهدي من يشاء قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفأتخذتم من دوني أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى قيوم يرزق من يشاء القوة والغنى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم بألف ألف ألف عز عظمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبألف ألف ألف جمال وجلال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم وبألف ألف ألف كمال وسنة وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى بالظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبألف ألف ألف بهاء وأسرار وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وبألف ألف هيبة ولطائف وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب وبألف ألف ألف السمو وخلقائق والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين وبألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اجعلنا ومن شملت عنايتنا ومن تعلق بنا ومن أحبنا وأكرمنا المسلمين والحرمين الشريفين والمسجد الأقصى ومساجدنا ومجامعنا ومعاهدنا ومدارسنا وروادا وعمارا وزوارا والقائمين عليها جميعا دائما سرمدا في عين عنايتك وفي سر رعايتك وحفظ وقايتك وفي حسنك الحصين وكنفك المتين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك وبداد كلماتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله عز وجل أكبر نكون على دياننا وعلى أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أولادنا وعلى أموالنا وعلى أصحابنا وعلى مساجدنا ومجامعنا وعلى معاهدنا ومدارسنا وعلى روادها ومارئها وزوارها ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم وألف ألف ألف حسبنا الله ونعم الوكيل وألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونقدم بين أيدينا وأيديهم وعن أيماننا وأيمانهم وعن شمائنا وشمائنا ومن فوقنا ومن فوقهم ومن تحتنا ومن تحتنا ومن أمامنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن خلفهم ألف 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وألف ألف ألف يبقى الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وألف ألف ألف الله من ورائهم معين بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ وألف ألف ألف أقبل ولا تخف إنك من الآمنين شاءت الوجوه وجوه الكفرة والفجرة شاءت الوجوه وجوه الظلمة والفسقة شاءت الوجوه وجوه الشيوعية والملحدة
وأنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما. بسم الله آمنا بالله، بسم الله تعصرنا بالله، بسم الله توكلنا على الله، بسم الله آمنا بالله، بسم الله تعصرنا بالله، بسم الله آمنا بالله، بسم الله آمنا بالله، بسم الله تعصرنا بالله، بسم الله توكلنا على الله. يد الله فوق أيديهم وإجاب الله على أبصار وسيام الله ترمي. اللهم أعمعنا وعنا أبصار الأشرار والظلمات والفجار وكفنا وأن ألسنتهم بغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم وجمل الدماء في عروقهم واجعل بيننا وبين سدا من نور عظمتك وإجابا من قوتك وجنودا من ملائكتك. الله بحق تلك الآيات والكلمات والدعوات قنا شر أشرار وكيد الفجار وكل ما أنت خالقه من الأقدار. اللهم يا من نعمه لا تحصى ويا من أمره لا يحصى ويا من فرق البر لمصاب العصا نسألك بمن سبح فيك بالعصا بالقرآن العظيم عرفا أن تجعل تلك الآيات والكلمات ودعوات حبسا عابسا وبأرا طامسا ونارا محرقا وبسفينة من الملائكة حارسا. اللهم من أرادنا وأراد بسوء أو مكروه أو خديعة أو مكر فأحرق صدره أت مكره واردد كيده بنعل وجل تدبيره تدميره يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنا فاحمنا بحماية حباك فاحمنا وإياها بحماية كفاية وقاية حقيقة برهان حرص أمان. بسم الله ويا ذا الجلال والإكرام اصبر علينا وعليها يا علم يا ستر كان بسط حجاب سيانة نجاة واعتصموا بعبد الله ويا حنان ويا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ابن يا محيط يا قدر علينا وعليها سورة مانعة مجلس وعدك إذ عظمت ذلك غير ذلك من آيات الله. ويا ودود يا قهار يا مانع يا دافقنا ويا شر الشيطان السلطان وإن ظالم أو جبار بغى علينا وعليها أخذت غاشية من عذابنا. ويا قوي يا متين يا مدير يا منتقم نجنا من عبيدك الظلمة الباغين علينا وعليها فإن أملنا ولا أحد بسوء خذله الله أهلك الله قاصمه الله ختم على سبيل قلبي وجعل على بصره شهوة فمن يهدي من بعد الله بحول الله لا يقدر علينا بقوة لا يساوي إلينا فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم فسيكفيكم الله السميع العليم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin laisa fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa'alaikum bil jama'ati fa inni adallahi ma'al jama'ah faman syadda finnar. Yaqul al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini al-ma'ruf bibni Majah rahimahullahu ta'ala wa ada alaina min barakati wa min barakati sholihin ila yaumiddin. Qala babu man wajada mata'ahu bi'ainihi inda rajulin kan aflas. Bab yang menyatakan seseorang yang menjumpai barang dagangan jualannya secara utuh di sisi pembeli yang sudah bankrupt. Jadi setelah berlaku ijab kabul, sebagaimana biasa kita ada masa-masa pembayaran. Ada yang setelah tiap 2 minggu, ada yang setelah tiap 1 bulan. Jadi punya tunggu. Kalau pada waktu kita beli kereta atau beli motor, itu kira-kira mereka masih boleh bertoleransi dengan kita dalam berapa lama? Kalau kita terlambat bayar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dapat 3 dipatari, dapat 3 bulan mereka tari. Jadi kita tunggu, ternyata dalam beberapa bulan tidak juga ada berlaku pembayaran. Hingga informasi terakhir yang kita terima daripada syarikah yang membeli tidak kurang daripada 10 unit kereta, berita terakhir yang kita terima adalah bankrupt. Dan juga dengan semua, baik itu dengan duitnya
yang ada dalam rekening, dalam account, atau juga dengan barang dagangannya semuanya telah disita oleh kerajaan atau oleh pemerintah. Dinyatakan bankrupt perusahaan tadi itu. Tentu kalau sudah disita sama kerajaan, sama pemerintah, berarti barang sita itu nanti akan dilelong. Duitnya akan diserahkan kepada al-ghurama, kepada ad-dainin atau ad-dainun, orang-orang yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutang kepada perusahaan tadi itu. Hitung berapa adanya. Cukup. Kalau tidak cukup, ya apa adanya. Kemarin sudah kita ikuti, kalau seandainya total hutangnya dengan sejumlah sekian perusahaan atau dengan sudah sekian individu, ada tidak kurang daripada jalan 10 juta. Jual dapat 5 juta aja, dapat separuh. Oke, yang 5 juta itulah yang kita terima. Kita bagi 1 juta, dapat nyesakan dalam 500-an. Yaitu bagi 600, dapat semuanya 300-an. Yang itu bagi dalam 400, dapat dalam 200-an. Begitulah selanjutnya. Berarti di kita masih ada separuh lagi. Separuhnya itu bagaimana? Ada pendapat mengatakan, kalau orang itu masih boleh berusaha, masih boleh bekerja, masih berpenghasilan, itu tetap wajib dibayar. Ada pendapat mengatakan itulah yang harus dibayar. Selebihnya sudah hilang. Selebihnya udah dilenyapkan. Ada pendapat mengatakan tetap berada dalam tanggung jawab perusahaan yang bankrupt. Tetap berada dalam tanggung jawab orang yang berutang. Tak ada kan? Maaf. Itulah yang ada. Bilang, dulu kan pinjam 20.000, nah kan biasa 10.000 aja. Nah buat lagu mana? Sekarang sudah lockdown, PDM. Sampai M lagi. Mati maksudnya. Dia nampak lagu mana? Bukan tanah jelaskan utang piutang, tapi itulah yang ada. Jadi gimana? Yang ada terima, alhamdulillah, syukur juga daripada tak ada langsung. Kela. Jadi yang selebihnya macam mana? Berada dalam tanggung jawab. Yang kita bicarakan di sini, setelah dengan kita pergi ke tempat pelelongan dengan pengusaha yang bankrupt tadi itu, ternyata kita perhatikan ada beberapa almari jati, ada beberapa barang elektronik, kipas, aircon, lampu, speaker, handphone dan lain sebagainya yang akan dilelong tadi itu. Jadi pada kepunyaan syarikat yang dinyatakan bankrupt sama kerajaan. Ternyata terdapat 3 unit motor, masih utuh lagi. Itu motornya kita jual tempoh hari. Kalau itu dilelong, harga motor akan dibagi kepada sejumlah sekian yang berikan pinjaman. Nabi kita bersabda, kamu lebih berhak dengan motormu itu daripada pengongsi lain. Jadi kita boleh ambil asalkan memang masih utuh. Jadi bukan daripada jenis yang sudah dijual, tapi daripada jenis yang kita jual tempoh hari dan tidak ada sembarang perubahan. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Muhammad. Muhammad kan? Muhammad ada. Muhammad Aminun Rashidun. 3 nama panjang. Kalau laki-laki nama panjang macam itu ada kan? Tapi kalau perempuan nama ada macam itu juga. Nama Permaisuri panjangan. Aminah, Halimah, Salimah, yang Hasini, ya, yang Permaisuri yang di Pertuan Agung. Aminah, Halimah, Azizah macam tu. Panjanglah, pokoknya dengar panjanglah nama beliau. Panjang. Kita selalunya dengan nama panjang itu laki-laki aja. Jadi Ahmad Ali Abdul Qahar. Dikira Ahmad nama, Ali orang tua, Abdul Qahar tua, enggak. Totonya tuh ketiga-tiganya nama dia Ahmad Ali Abdul Qahar Abdul Wadud. Baru bin Abdul Syakur. Masya Allah. Muhammad Aminun Rashidun Halimun 4. Masya Allah tabarakallah. Qala wajada ma tahu bi'aini inda rajulin qad ablas. Qala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi
Amin. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة وقال حدثنا محمد بن رمح وقال أنبأنا الليث بن سعد جميعا عن يحيى بن سعيد عن أبي Al-Imam Laits ibn Sa'ad ini diantara daripada kepemurahan beliau. Pertama dari sudut keilmuan ada yang mengatakan beliau lebih alim daripada Imam Malik dari sudut kepakihan beliau. Yang bagaimanapun Al-Imam Laits ibn Sa'ad diantara daripada ulama yang terjalin baik hubungan beliau dengan Al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Dan kemarin Abi nak cerita juga tentang beliau, tapi ceritanya tidak habis. Sebut-sebut begitu saja. Selepas cerita tentang Jabal Qubais. Apa ceritanya? Tak ada. Lepas Qubais hilang. Minta maaf. Jadi ceritanya dua cerita lah. Yang pertama, pada masa beliau sampai ke Jabal Qubais, ternampak seorang lelaki berdoa dengan sekeras suara. Ya Rabbah, Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum. Pakaianku dah lusuh. Aku lapar ya Allah, ya Rabbah. Gitu. Jadi pada waktu itu kata beliau hanya dalam beberapa kali aja menyuruh-nyuruh macam tu di atas Jabal Qubais, si laki-laki tadi itu ternyata macam mana dengan pandanganku? Aku ternampak turun keranjang, satu keranjang penuh dengan buah, satu keranjang dengan pakaian. Nazala minas sama, datang daripada langit. Rabbi anzilna alaina ma'idatan minas sama. Itu permintaan daripada pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Yakunu takunu. Yakunu idan di awalina wa akhirina wa ayatan minka. Yang itu tahu macam mana prosesi turunnya tadi itu. Ada kain, sepasang pakaian, dua pasang pakaian juga dengan makanan. Jadi pada waktu itu karena ini benda aneh, aku pun datang mendekati laki-laki tadi itu. Jadi kata beliau, kata Imam Laits bin Sa'ad, "Hei mas, Assalamualaikum, salam. Lo kongsian dengan gue nih. Gue kongsian dengan lo dengan tuh dengan makanan dan juga dengan pakaian tuh." Jadi kata laki-laki berkenan, "Kongsian lagu mana?" Kongsi macam mana? Ini aku yang punya. Aku berdoa, kabulkan permintaanku. Enggak, lo berdoa, aku yang ngaminkan tadi, amin. Itu yang ngamin-ngaminkan dari jauh. Kamu berdoa ya Rabbi ya Allah. Aku belakang amin, amin. Jadi kadang-kadang doa kita Allah kabulkan bukan karena kita. Karena berkat amin doa daripada orang ramai. Jadi ya mungkin pawarnya sikit-sikit mungkin boleh jadi daripada orang banyak. Mungkin juga doanya daripada kita, harapannya daripada kita, tapi sokongannya daripada orang banyak. Oke, kalau macam itu ta'al. Apa kata beliau? Saya makan buah yang dalam keranjang tadi itu jenis buah yang tak ada tandingannya. Tak pernah aku rasakan buah apel, buah anggur, buah-buahan seperti buah yang dimakan, yang kami makan bersama pada saat ketika itu. Lepas itu ternyata kan tadi dua yang diminta. Aku lapar, pakanku sudah lusuh. Jadi pada waktu itu beliau kata ambil kamu sepasang pakaian, aku juga sepasang. Karena kongsi dari itu ceritanya. Jadi kata Imam Laits kaya raya. La hajatali, saya tidak ada hajat dengan hullah, dengan sepasang pakaian itu, pakai saja kamu. Jadi kata beliau aku lihat orang tadi itu bergerak, bawa satu keranjang pakaian, terus masuk ke tempat yang tertutup, ganti pakaian yang lusuh tadi itu dilipat-lipat, dimatakan dalam keranjang, kemudian disedekahkan. Aku pun tertanya-tanya, siapa tuh orang? Setelah dapat dengan jawabannya itulah Sayyidina Ja'far As-Shadiq. Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cucu atau cicit baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, itu yang doa-doa mereka sekali berdoa langsung dikabulkan. Jadi jangan sampai dengan kita putus harapan. Sebab powernya kita ini masih sedikit, lampu kita ini cuma malam-malam macam itu aja. Jadi nur iman kita ini masih, kalau ketiup begitu pun dah padam dah. Itu lambat.
Coba kalau pada tuh misalnya kalau kita nak membakar bangunan ke apakah, kalau dengan sumbu lampunya kecil lambat hangusnya. Tapi kalau langsung kita tuangkan minyak banyak, langsung dalam hitungan detik saja sudah menggelagah api di situ. Jadi macam itulah para sahabat Nabi sekali berdoa Allah kabulkan secara seketika. Tapi kalau dengan seumpama kita tidak cukup sekali, kena 10 kali, kena 100 kali. Jadi jangan sampai terperanjat. Loh kenapa? Ini tidak mujarab kah? Kan ada amalan-amalan di dalam Majmu'atul Aurat atau juga di dalam kitab Al-Mujarabat, semuanya amalan-amalan mujarabat, tapi tidak mujarabat dengan kita. Mujarabatnya tuh mujarabat kita manjurnya tuh dengan orang lain. Nah, jadi bukan karena tidak betul, tapi mujarab dengan seseorang yang kalau imaniatnya sudah mantap, keyakinannya pun juga kuat, ketulusannya memang 100%, insya Allah akan secara seketika dikabulkan. Tapi kalau dengan kita mungkin mereka sekali kita kena 10, mereka sekali mungkin kita kena 100. Mungkin dahulu seperti itu yang Abi pernah ceritakan, salawat Nuril Anwar, Wasil Asrar, itu dibaca 100 kali saja akan berjumpa, bermimpi, bertemu Rasulullah SAW. Tapi kalau dengan kita mungkin sampai 1000 kali. Mungkin sampai lebih daripada itu baru Allah pertemukan kita dalam mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi kita bersabda. Yang kedua, beliau pada waktu dihadiahin buah tamar ajwa atau buah tamar rutab oleh Imam Malik, Imam Lais bin Sa'd di Mesir tadi itu, tiap bijian jadi ambil dulang, tuang ke dalam dulang saya itu entah dalam berapa puluh atau ratus biji, tiap satu biji Imam Lais bin Sa'ad ganti dengan 1 butir emas. 1 biji tamar sebesar hitungan tamar tuh dengan hitungan emas. Jadi ada dalam 330 butir buah tamar diganti dengan 30 biji daripada emas, balasan hadiah daripada Imam Lais bin Sa'ad rahimahullahu taala. Kita juga boleh begitu kan? Belum tentu. Kita kadang-kadang ngayal seperti itu, kayak boleh juga insya Allah bangun masjid sendirian kalau kita punya duit. Tidak tentu. Banyak saja orang yang punya duit banyak, harta kekayaan yang melimpah ruah, tapi ternyata tidak punya sifat dermawan. Yang jadi masalah ini begini, kita yang ada sifat dermawan, suka nyumbang, suka imbang, tapi tidak ada duit. Orang yang punya duit, punya harta kekayaan banyak, tapi tidak punya sifat dermawan, tidak punya sifat pemurah. Nah, itu jadi masalah. Jadi untuk dapatkan manusia-manusia udahnya punya uang banyak, murahan lagi, dermawan lagi, sosial lagi. Oh, itu memang luar biasa. Karena Rasulullah SAW ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Nabi kita pemurah itu dengan kebaikan, dengan duit, dengan harta, itu lebih laju, lebih cepat daripada angin yang bertiup. Ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Hadis qala man wajada ma tahu, barang siapa menjumpakan, menemui barang dagangannya secara utuh di sisi laki-laki yang bankrupt, maka dia lebih berhak daripada yang lainnya. Artinya hak dia itu tidak dilelong. Jadi misalnya pada waktu sampai ke tempat penyitaan, sampai ke tempat lelangan, dia nampak tuh kursi daripada Jati itu yang punyanya aku. Ini betul kak? Ya betul. Tidak laku. Dalam apa cinta kemarin ada yang ambil tapi tak jadi katanya. Udahlah kita ambil, kita buat balik. Daripada nanti dilelong, duitnya dibagi untuk kita semuanya. Kebagian berapa kita daripada penjualannya, itu maksud daripada hadis. Naam, qala Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Hisham bin Ammar, qala hadatsana Ismail bin Ayyash, qala an Musa bin Abbah, an Az-Zuhri, an Abi Bakr, an Ibni Abdurrahman ibn Al-Haris ibn Hisham, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ayyama rajulin ba'a sil'atahu fa adraka sil'atahu bi'ainiha inda rajulin wa qad aflasa wa lam yakun qabada min thamaniha syai'an fa hiya lahu wa in kana qabida min thamaniha syai'an wa huwa uswatun bil ghurama. Jadi hadis ini memberikan panduan yang pertama dan juga sekaligus dengan syarat yang disyaratkan. Bila dengan kita pemilik barang yang kita jual itu lebih berhak daripada ghurama. Ghurama jamak daripada gharim.
Gharib adalah orang yang memberikan pinjaman. Yang memberikan pinjaman duit, yang memberikan pinjaman barang, jualan barang kepada orang yang bankrupt. Jadi syarat yang disebutkan di sini itu dengan gambaran permasalahannya, ayyuma rajulin, sesiapa saja daripada seseorang yang menjual sil'ah, menjual barang dagangan, terus dia jumpai barang dagangan masih utuh di sisi si pembeli yang bankrupt. Walam yakun qabadha min samaniya syai'an, sedangkan dia belum lagi menerima sedikit pun daripada harga. Nah, kalau sudah bayar separuh, bayar sesuko 10%, kita sudah tak boleh ambil. Yang dengan kita jual, janjinya 3 hari. Hari ketiga ternyata dinyatakan bankrupt, janjinya 3 hari, ternyata seminggu. Seminggu kemudian kita datang mau ambil duit jualan, harga daripada perabot jati tidak kurang daripada 10.000, ternyata dinyatakan syarikat itu sudah bankrupt. Jadi kalau pada waktu kita jual perabot jati, kita jual kereta, Nabi tak boleh pikir lah. Kemarin Nabi tanya dokter, Nabi pikir Mercedes E-Class yang H250 itu masih ada lagi. Jadi berarti dokter tambah kereta lah, ya kan? Tapi isang-isang tuh saja aja tanya, ini berapa dokter yang baru nih? Tapi bilang murah aja, dan 440, mahalannya semalam tuh yang pelan tuh 460, beda dalam 20-30an ribu lah. Oke lah, jadi lama, udah jual dah, udah dijual, yang biru, yang biru, masih cantik lagi, baru 4 tahun, udah jual lah kata beliau. Jual berapa dokter? Jual 130. 130. Setelah pakai 4 tahun. Jadi kereta dokter tadi yang dipakai lebih daripada 4 tahun. Setelah pakai 4 tahun beliau jual. Sebab yang ada geran tuh dalam 4 tahunan kan? 4 tahun, 5 tahun kan? 5 tahun. Beliau setelah 4 tahun jual. Jual 130. Jadi pada 460, mananya rugi? Kira-kira dalam 350 anak. Lebih kurang lah. 350, ya lah, lebih kurang, atau dalam 330, 320, kalau kita bagi 4 tahun, berarti setahun 80.000. 80.000 setahun, maknanya beliau guna kereta itu tiap bulan 80.000 setahun, 80.000 bagi 12. 80.000 bagi 12, berarti lebih kurang dalam 6.500. 6.500 dalam per bulan. Itu baru untuk Mercedes tuh. Lagi dengan BM, dengan Audinya. Ya Allah, ya Rabbi. Allah Habib kalau macam itu ada sampai hancur lah, sampai kereta tuh sudah tak ada lagi yang nak beli, pakai sampai habis. Daripada 80.000 per tahun, sama seperti ini kereta sendiri bukan kereta sewa. 80.000 habis satu buah Pius atau satu buah City, kerugian 1 tahun dengan kereta mewah tadi itu. Beli kereta yang kalau rusak pinggir jalan itu dapat diperbaiki pinggir jalan, tak mesti aku masuk pada workshop. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jalan sesuai dengan masukannya lah. Tak boleh lah, kita tidak boleh mengukurnya itu dengan ukuran kita. Kalau kita nak ngukur yang hak dengan kita ukur dengan kita juga. Tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masih tetap seutuhnya. Tak ada berubah pun kereta yang dijual kemarin itu tak dipakai lagi dan tidak ada deposit. Tidak ada uang muka. Waqad aflasa walam yakun qabadha min samani asyai'an. Syarat yang pertama masih tetap utuh. Syarat yang kedua, belum dapat sumbangan pembayaran daripada si pembeli. Tapi kalau seandainya pahiyalahu, maka kereta tadi itu, barang yang dijualnya tadi itu untuk dia. Tapi kalau ternyata Nabi kita kata dia sudah membayar, sudah menerima sumbangan bayaran, in kana qabadha min samaniya syai'an fahuwa uswatun lil ghurama, dia sama seperti orang-orang yang memberikan pinjaman. Jadi kalau dia sudah dapat bayaran 10% deposit, statusnya sama seperti orang-orang yang bagi pinjaman, uswah, qudwah dengan mereka. Artinya tidak boleh ambil bersendirian. Kamu kena jual pada saat syarikah jual atau kerajaan jual
satu unit kereta yang kita jual tuh paling dengan kita kalau dibagi-bagikan nanti kita dapat separuhnya. Ya mungkin dapat sepertiganya. Itulah hak kita daripada barang jualan. Satu masalah penting. Sejauh mana dengan kita boleh membeli barang lelong. Jadi barang lelong itu kan barang sitaan kerajaan itu murah. Selalunya lebih murah. Beli rumah lelong, murah. Kereta yang ditarik sama dealer, murah. Motor yang ditarik sama dealer, murah pada masa jual lelong. Boleh atau tidak? Satu, yang pertama, selama motor, kereta, rumah, apa saja barang yang dilelong tadi itu dijual dengan harga pasaran. Dijual dengan harga pasaran, maksudnya dengan harga pasaran, pihak yang menyita, tato kerajaan kah, Kementerian Perdagangan kah, Kementerian Ekonomi kah, jadi pada waktu menyita kereta-kereta mewah, itu ditawarkan semampu mungkin agar mendapatkan harga yang tertinggi. Jadi harga lelong jelas dia lebih murah daripada harga yang lain. Jadi tak boleh sembarang jual. Jadi usaha dulu, upaya dulu. Tapi kita bersabda dalam masalah bai'u may yazid, artinya jual lelong. Bai'u may yazid. Berapa? Jadi kata satu dirham. Ada yang lebih? Ada yang lebih? Oke, ada yang lebih 2 dirham. Oke. Baru Nabi kita serahkan. Nabi kita jual, Nabi kita berikan kepada yang menawar 2 dirham tadi itu. Gitu juga dengan barang lelong. Jadi pada masa kita tak pernah lah, cuman dengar ceritanya saja. Jadi kereta itu tersusun, ada Ferrari, ada Lamborghini, kereta kita mewah yang tuannya tak sanggup bayar cukai, itu akan dibiarkan begitu. Jadi pada masa kereta itu dilelong, harus dilelong ikut harga yang setinggi mungkin. Tidak boleh jual secara sembarangan sama kerajaan. Yang penting cukai bayar, tidak boleh. Harga Lamborghini itu 4 juta misalnya, harganya 4 juta. Jadi pada masa kereta itu masuk, 2 juta harga Lamborghini-nya, 2 jutanya lagi biaya cukai yang kerajaan kenakan kepada si pemilik kereta tadi itu, karena dia tidak sanggup atau kena masalah keuangan atau masalah apa saja sehingga dengan kereta itu terbiar disita sama kerajaan. Pada masa kereta tadi itu disita, mau tidak mau kalau tidak mampu untuk bayar cukai, berarti kereta akan dilelong. Tak boleh kerajaan lelong kereta hanya dalam angka 2 juta. Hanya untuk mengeluarkan hitungan cukai. Jadi tidak ada yang selebihnya. Jadi dilelong dengan berapa? Dilelong semampu pihak berkenaan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi. Itu namanya al-ghibtah, al-aghbad, harga yang paling tinggi, harga yang paling mahal. Taruh harga berapa? 2 juta. Oke. Bagaimana Bang Mujahid? Bagaimana Syakib? Banyak harta daripada Taif, harta rampasan daripada Syakib. Bagaimana 2 juta 100? 100 ribu banyak, bukan sedikit. Ini 2 juta, 2 juta 100. Masya Allah, tabarakallah. Tahir, gimana Bang Tahir? Ada minat dengan Lamborghini. Lamborghini itu maksudnya melompat. Bukan macam seperti kita nyamping begitu, udah maksudnya melompat. Ada pintu tapi tak guna. Tapi untungnya kalau naik Lamborghini dengan Ferrari, itu tak payah bayar tol, sebab dia di bawah pelang kayu tuh maksudnya. Dia rendah sangat, tapi tak nikmat. Jadi pernah sekali dibawa sama kawan-kawan dari Seremban naik GTR Kak, yang Nissan tuh. Wah, bunyinya berapa. Itu apa selesainya? Jadi sebenarnya orang bagi laluan jalan itu kan orang terlampau ketakutan saja sebenarnya bagi orang ke pinggir. Bunyinya pelapak. Bergetar jantung. Tuh kalau kurang kuat jantung memang ya sesuainya di jalan yang tanya molos. Nah, untuk di sirkuit itu oke lah, tapi kalau untuk jalanan yang banyak kona-kona, kalau dibawa ke Bogor paling usia 1 hari. Jauh 2-3 hari dan rusak ada kereta tuh. Bab jalan turun naik, jalannya berlobang apa segala macam, kena molos jalannya. Molos, tak ada sembarang bolongan atau juga bunggul. Kalau ada bunggul mana boleh melompat kereta itu terbang dia kalau ada bunggul.
ada jalan menuju kawasan Panglima Garang, pernah sampai tempat Ustadz Fadil situ, adik Ustadz Zul. Situ banyak jalan yang bergelombang tuh. Kita tak perasan, jadi jalan 140, 150, itu rasa macam seperti yang di film-film tuh. Allah, karena hati-hati betul. Jadi kena jam. Kemarin tuh sama Bunda balik daripada dikeluar berbelanja, jalannya jalan kampung nih. Ada bungu banyak tuh bungu gitu tuh. Ada bungu, ada orang perasan. Rampas. Alhamdulillah. Terampas selamat tak masalah, tapi kalau terampas masalah. Nah, jadi oke, 2.200.000. Ada yang lebih? Mana Faiz? Ada minat? Banyak, amin. Keluarkan duit. 2,5 saya, 2,5. Dah jatuh dalam angka 2,5. Jadi itu sudah ada yang tertinggi. Tak boleh asal ada tawaran jual, nah. Tawarkan lagi sampai mendapat harga yang tertinggi. Nah, itu kita boleh beli dengan harga yang tertinggi. Ya, macam manapun harga tertinggi dalam pasaran lelong tetap lebih murah daripada harga pasaran yang biasa. Di luar belum tentu dapat 3 jutaan, ini dapat 2,5 juta. Nah, jadi duit yang 2 juta akan ditarik oleh kerajaan sebab itu atas nama cukai, tapi yang hal 500 tetap kembali kepada si pemilik kereta. Apakah macam itu yang berlaku pada masa rumah dilelong, pada masa motor ditarikan? Bagaimanapun orang tadi itu udah bayar dah. Kan kita udah bayar nih, rumah tuh udah bayar 3 tahun. Bayar 3 tahun kalau kalikan saja 2.000 kali 3 tahun berarti dia sudah bayar tidak kurang daripada 36.000. Rumah dari tahun ke tahun harga naik. Pada masa dijual harga 500 jadi harga 700. Jadi di situ yang baki bayaran berapa? Baki daripada bayaran daripada 500 itu adalah 464. Tadi udah bayar 36. Ya kan? 464. Itu saja diambil sama bank juga sama yang punya rumah. Sementara hak yang bayar kita tadi itu kena kembalikan kepada kita karena itu adalah untung. Kita bayar 36, harga sudah jadi 700. 700 berarti 236.000 kena kembali kepada si pemilik rumah tadi itu. Itu kalau secara Islamik lah. Secara syariat sebab kan kita hanya wajib bayar yang tersisa daripada bayaran. Daripada 500 kita sudah bayar 200, berarti baki 300. Yang 300 lah nanti yang diambil daripada barang lelong. Rumah di lelong dapat laku 600. Laku 600 berarti si bank ambil 300. Itu baki bayaran kita dengan bank 300 saja. Ya adalah biaya penghematan apa segala macam untuk untuk pembayaran. Itu kira-kira juga dengan uang faedah. Taruhlah 350. Masih ada 250. 250 itu akan diserahkan kepada si pembeli rumah. Nah, kalau begitu caranya oke, beli barang lelong. Kalau tidak, lebih selamat beli barang yang lain. Sebab bagaimanapun itu hak saudara kita yang dinyatakan bankrupt. Hak saudara kita yang telah disita barang kepunyaannya. Jadi atas dasar apa dengan kita mendapatkan harga seperti itu? Yang itu adalah merugikan kepada si pemilik barang. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat dari Ibnu Khaldah. Naam, Az-Zuraqi wa kana qadhiyan bil Madinati. Naam. Jadi kami datang menjumpai Sayyidina Abu Hurairah fi sahibin lana. Kami mendatangi Sayyidina Abu Hurairah dengan sahabat kami yang dinyatakan bankrupt, yang telah bankrupt. Faqala hadzal ladzi qada fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata Sayyidina Abu Hurairah, begitulah keputusan yang telah Nabi kita putuskan. Bagaimana ayyuma rajulin mata, sesiapa saja yang meninggal dunia, atau aplas satu juga bankrupt, fasahibul mata'i, maka si pemilik barang jualannya lebih berhak dengan jualannya itu apabila dia temukan secara seutuhnya. Idza wajadu bi'aini. Jadi rumah tu tak dirubah sesuai rumah yang dijual, motor tak ada perubahan sedikit pun, macam seperti pada waktu dia jual, itu dia berhak untuk mengambil. Hadis yang tadi juga tidak berbeda. Berikutnya, ayyuma mri'in mata wa indahu malum mri'in bi'ainihi iqtada minhu syai'an aw lam yaqtadi fa uswatun lil ghurama. Tapi kalau pada tu si pembeli itu meninggal dunia, ini beda status hukumnya. Bagaimana daripada Sayyidina Abu Hurairah, ayyuma mri'in mata, sesiapa yang meninggal dunia, wa indahu malum mri'in bi'ainihi, sedangkan di sisinya ada harta kebunnya seseorang yang masih utuh, iqtada minhu syai'an, baik dengan si yang mati tadi itu sudah membayar sebagian atau juga tidak, baik dia telah mendapatkan sembarang bayaran daripada penjualannya ataupun juga tidak, qala bahwa uswatun lil ghurama, dia uswah bergabung dengan orang-orang yang memberikan pinjaman kepadanya. Apa bedanya? Ada perbedaan. Kita jual rumah, kita jual rumah, si pembeli dinyatakan bankrupt, rumah kita masih utuh, kita boleh ambil rumah kita. Yang kedua, ternyata si pembeli itu mati, rumah masih tetap seutuhnya, tak ada hak untuk mengambil. Jadi kematian itu sama seperti dengan pembayaran. Kematian sama seperti dukhul. Perempuan kalau bercerai dengan suaminya sebelum dukhul, tak ada iddah, kan? Kawin, pas kawin, cerai tanpa pernah berkumpul, tak ada iddah. Tapi kalau dah berkumpul, wajib iddah. Wajib iddah 3 bulan atau dalam 3 kali bersih. Macam itu juga kalau pada itu dengan perempuan, lepas berlangsung akan nikahnya dengan seorang laki-laki, terus berlaku eksiden, meninggal suaminya, yang walaupun belum pernah berkumpul, tetap perempuan itu wajib iddah 4 bulan 10 hari. Jadi kenapa iddah? Belum pernah berkumpul. Kematian hukumnya sama dengan dukhul, sama dengan dijima'nya. Wala. Bismillahirrahmanirrahim. Ada waktu lagi 8 menit. Babu kara'iyati syahadati liman lam yastashhad. Bab yang menyatakan larangan penyaksian bagi orang yang tidak melihat. Kamu ada apa? Kadang-kadang orang itu tak tahu mana tentang masalah kita, tapi cakap lebih lantang daripada kita lagi. Itu apa bahasa sini? Ini mak dengan anak datang simbang dengan apa? Mak mau ceritakan tentang suatu cerita. Anak tadi sudah bercerita. Hah? Menyampuk. Aku tak suruh pun aku cakap. Dia lebih tahu tentang permasalahannya, tentu berkenan dengan kita. Kenapa ikut menyampuk? Tapi menyampuk itu menyambung bukan kah? Menyampuk itu lain. Kita tak suruh pun. Tapi dia ceritakan benda itu dengan kalau kita tak ada, apa kalau kita okelah entah ceritakanlah bagaimana kejadiannya. Tidak, disuruh tidak apa tidak, tapi langsung menceritakan, menyampah kalau macam itu. Kan menyampah, orang tak suruh. Begitu juga dalam masalah penyaksian. Jadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh ulama ahli usul bab nasikh mansuh, di situ dikatakan khairus syuhud dengan syarrus syuhud. Perasaan masih ingat? Khairus syuhud sebaik-baik saksi, saksi yang bersaksi sebelum diminta penyaksiannya. Tapi sebaliknya juga seperti itu. Syarrus syuhud sejajar saksi, saksi yang bersaksi yang tidak diminta persaksiannya. Cuma boleh terkumpul khairu dengan syarru. Jadi kata ulama, misalnya nih Pak Is, Abi tahu Pak itu tahu permasalahan yang berlaku. Bapak Is ikut Abi pada masa itu. Jadi bagaimana prosesi perjalanan transaksi jual beli pada masa kita di Gombak tempoh hari dengan si Pak Is dengan Amin tahu betul permasalahannya. Maka pada itu transaksi tadi itu
terkandas disebabkan karena dengan pembayaran yang tidak selesai atau tidak lunas, akhirnya sampai jadi kes mahkamah. Pada masa di mahkamah, dengan kalian berdua atau dengan salah satu daripada kalian berdua, langsung saja bersaksi depan mahkamah, depan qadhi, tanpa diminta oleh abi, tanpa diminta oleh mahkamah. Posisi kalian itu menjadi syarrus syuhud, sejelek-jelek saksi. Khairus syuhud itu kalau pada waktu abi berasa seperti dah tak ada harapan. Mana kita, Bang Imam? Habislah. Banyak tuh, Mam, banyak. Banyak macam mana, Syekh? Itu kan dulu pada masa itu masa emas pun lagi mahal. Kita beli dalam hitungan 1 kilo emas tuh dalam 170 ribuan masa dulu. Sekarang emas sudah 26 ribu per 100 gramnya. Jadi kalau kita hitung-hitung tuh sekilo emas tuh berarti dalam 260 ribu RM. Mahal tuh. Tapi kita macam mana? Abdi pun pada masa itu, masa membelinya tak ada siapa-siapa. Ajak Cikgu Syarif, kata Cikgu ada di Langkawi. Ajak Ustaz Mamat lagi sibuk. Jadi tak ada yang boleh bersama Abi pada waktu itu. Jadi Abi pun dah putus harapan lah, takkan mungkin, takkan menang lah, takkan berhasil, tak akan mungkin keputusan mahkamah tak akan memihak kepada Abi. Ternyata pada masa persidangan berlangsung, Nabi sudah tidak ada harapan. Kalau sudah sampai kepada kata Tuan Qadhi, apa ada saksi yang menyaksikan bahwa transaksi itu berlangsung dengan harga 250 ribu RM. Dikatakan minta maaf, tapi saya ada reset lah. Saksi secara nyata tak punya. Nah, sebaik-baik saksi yang kalau pada itu ada saksi yang Abi tidak tahu, rupanya Mujahid dengan si Pais ada di belakang Abi pada masa Abi bertransaksi. Tapi Abi tidak tahu. Terus kalian bersaksi? Ya, kami bersaksi. Kejadian itu memang betul, transaksinya pada masa di Gombak. Emas itu dibeli dalam hitungan 1 kilo 250 ribu. Kalian berdua ini merupakan khairus syuhud. Sebaik-baik saksi yang bersaksi qabla yustashhad, sebelum kita minta penyaksiannya. Jadi bila menjadi khair kalau orang yang akan dipersaksikan tidak tahu dia ada saksi. Tapi kalau Abi tahu kalian itu sebagai saksi, tapi kalian berinisiatif untuk bersaksi sebelum Abi minta, itu menjadi syarrus syuhud, seburuk-buruk saksi atau penyaksian. Karahiyati asyadati liman lam yustashhad, larangan bersaksi sebelum diminta. Daripada Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi khair, siapa orang yang paling mulia? Nabi kita bersabda, qarni. Bukan kamus, karni tandukku. Tanduk. Bukan karan, tanduk. Itu bedanya apa? Karni dengan karan. Jadi kalau dengan karan, ra-nya fathah itu tanduk. Tapi kalau karn artinya zaman, abad. Karnon abad. Karan tanduk. Beda dari berus. Nah, yuk sama. Bahasa kita tak ada kaidah, tak ada marfu mansub majrur. Kan kita makan maksudnya, kami makan. Nah, perempuan makan juga, laki-laki makan juga. Jadi perempuan makan, oke? Laki-laki makan. Coba kalau Arab, akala rajulu. Kalau perempuan, akalatil mar'atu. Daripada akala menjadi pada akalat. Kalau Melayu bahasa kita, laki-laki makan, perempuan pun juga makan. Tak ada perempuan makanun. Tak berubah barisnya. Marfu mansub majrur, makanya kita heran. Kawan-kawan kita dari Pakistan, daripada Bangla, kece Melayu pandai. 2 tahun dah sampai 3-5 bulan dah Melayu dah. Nah, tak boleh. Ini saya tidak untung, saya untuk sikit-sikit saja. Asal kita berkat, untung sikit pun tak apa, asal berkat. Tak paham, Masya Allah, tabarakallah. Karena kita tak ada kaidah. Bahasa kita asalkan tahu bahasanya apa makan, ya udah makan. Tak ada makan, makanu, makanan, atau makana. Arab ada kan? Makan tu, makan ti, makan tu, makan tu, makan tu, makan na. Tak ada. Makan saja semacam. Orang ramai makan.
Laki-laki makan, perempuan makan, anak kecil makan, kambing pun makan juga. Oh, itu hebatnya bahasa kita, mudah dipahami. Nabi kita bersabda, sebaik-baik manusia yang berada di zamanku. Kemudian yang berikutnya abad kedua. Kemudian yang berikutnya abad yang ketiga, 3 abad yang pertama. Makanya ulama mengatakan aktiviti yang diketahui oleh orang ramai pada 3 kurun pertama tak boleh dikatakan bid'ah dhalalah. Kegiatan-kegiatan keilmuan, kegiatan-kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan amalan yang dilaksanakan pada 3 abad yang pertama, asalkan itu dikenal, diketahui oleh orang ramai di kalangan para ulama, tak boleh dikatakan bid'ah ataupun juga sesat. Kenapa? Sebab kena zaman mereka itu zaman yang Nabi kita persaksikan sebaik-baik zaman, yang di zamanku, yang berikutnya 3 abad berturut-turut. Selepas 3 abad tadi itu, summa yaji'u qaumun qala tabduru syahadatu ahadihim, kemudian akan muncul generasi kumpulan tabdur syahadatu ahadihim yaminahu wa yaminu syahadatahu. Tabduru artinya mendahului, bidara, budur. Qala kemudian akan muncul suatu kumpulan kaum tabduru syahadatu ahadihim, penyaksian mereka itu mendahului sumpahnya atau sumpah mereka mendahului penyaksiannya. Tabduru syahadatu ahadim yaminahu, syahadah mendahului penyaksiannya, syahadah penyaksian mendahului sumpahnya atau sumpah mendahului saksiannya. Maksudnya apa? Sumpah dan penyaksian itu bergantung pada atas permintaan. Jadi dia bersaksi. Kalau kata-kata disumpah, baru bersumpah. Jangan bersumpah sebelum diminta. Jangan bersaksi juga sebelum diminta. Hadis yang terakhir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadhuni fi ashabi. Nabi kita berpesan, ihfadhuni, jaga para sahabat. Ihfadhuni, ada riwayat ukhlufuni fi ahli baiti. Artinya jaga, pelihara dan amankan keluargaku. Ihfadhuni, pelihara dan jagalah para sahabatku. Kemudian yang berikutnya, summa yafsul kadhib, pada abad yang keempat. Kemudian akan tersebar pembohongan, pemalsuan pada abad yang berikutnya. Sehingga dengan seseorang itu bersaksi sebelum dia diminta persaksiannya, bersumpah sebelum dia diminta persumpahannya. Wallahu a'lam. Ar-rajul indahu syahadatu wa la ya'lam biha sahibuha. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan jumpa kembali nanti pada pukul 12 siang. Allahu Akbar.